We kunnen God bespotten. Kita bisa En mempermainkan belachelijk Tuhan. maken. Dan kita bisa En we mengolok-olok kunnen dia. atheïst zijn of wat we ook willen Kita bisa zijn. bilang, oh saya ateis, saya agnostik, Maar agnostik. weet, de gevolgen zullen van dien Tapi zijn. ingat, ada konsekuensi. Hallo dierbare vrienden. Halo teman-teman Ik terkasih. ben blij dat u vandaag intoont. Saya sangat berbahagia saudara hari ini En kembali wat Gods menonton. woord zegt, dat deel 2, Dan apa yang firman Tuhan katakan bagian yang kedua is dat we in de eindtijden adalah bahwa kita pada akhir en wat het zaman woord van God hierover zegt. dan apa yang firman Tuhan Het katakan. woord van God is duidelijk. Firman Tuhan sangat jelas. Maar willen wij het pakken Tapi maukah kita menerimanya of duwen wij het weg? atau kita mendorongnya Dat is een pergi? keuze die wij alleen kunnen maken. Itu adalah sebuah pilihan hanya kita bisa Maar buat. als wij samen op weg op Jezus gaan, Tapi saat kita sama-sama berjalan menuju dan Yesus, nemen we het woord serieus. kita akan menerima firman itu Dan dengan gaan we niet serius. zeggen een ander verhaal of verhalen of we zeggen dat is niet van ons. Dan kita tidak akan lagi berkata, oh itu satu cerita saja atau itu bukan buat kita. Maar dan nemen we ons toe en dan maken we onze eigen. Tapi firman itu akan kita terima dan kita jadikan En dit is milik wat kita. het Oude Testament zegt. Nah inilah yang firman Tuhan pada perjanjian lama In katakan. Daniel 12 vers 4. Di dalam Daniel 12 ayatnya yang keempat. Maar gij Daniel, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nou, als we dit woord zien, Nah kalau kita melihat firman ini, dit is duizenden jaren gegeven voorheen. ini sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. En het praat eigenlijk over de internet. Dan sebenarnya ini berbicara tentang internet. Over tv, Tentang internet. TV, internet. We kunnen alles onderzoeken door Kita bisa Google. mencari segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu dengan Google. In het verleden dan moest je iemand geloven. Kalau dulu, saudara harus percaya kata orang. Wat ze zeiden. Of een onderzoek in boeken doen. En dat kon een week of 2 of 3 duren. Dan saudara mesti tanya dulu sama orang, saudara harus percaya perkataan mereka, harus diselidiki Nee. dulu, mungkin 2-3 minggu baru Je dapat. hoeft maar even Google op te typen en je kent de waarheid Tapi vinden. sekarang cukup ketik-ketik sedikit langsung kedapat. In een minuut tijd. Dalam 1 menit. Zie, de kennis neemt toe. Jadi pengetahuan itu kita terima. En de mensen worden vol van de kennis, maar ze willen niet in die waarheid wandelen, maar hun eigen kennis. Jadi orang makin memperkaya diri mereka dengan pengetahuan, tapi mereka tidak mau berjalan dalam kebenaran, tapi hanya pengetahuan. Maar de ware kennis die God bedoelt, is het woord van God. Tapi kebenaran yang Tuhan maksud adalah pengetahuan akan Zie je, firman. mensen gaan hun eigen mening vormen, Nah, orang membuat maksud dan opini mereka sendiri. hoe geloof moet zijn, Bagaimana iman, hoe hun levenspoort te zijn, bagaimana cara kita hidup, hoe ze alles willen hebben. bagaimana kita bisa melakukan En dan sesuatu. komen we terug op Adam en Eve. Dan semua akan kembali pada Adam dan Hawa. Tot Eva zo de kennis kreeg. Pada saat bagaimana Hawa memperoleh Van de pengetahuan, vrucht van kennis van goed en kwaad. saat dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang En in de jahat. eindtijden zal dit toenemen. Dan pada akhir zaman ini yang Maar terjadi. we laten God weg. Tapi kita mulai menyingkirkan Tuhan. Maar we doen de wereld, Dan kita menarik dunia. daar buigen we heen. Dat willen we alles vormen. En dan willen we alle kennis hebben. Kita mau pengetahuan tentang dunia. Kita mau segala sesuatu dari dunia, saudara. Schieten raketten de lucht in. Dan kita mulai mengirim roket-roket Wij ke luar kunnen wel angkasa. even de ondervinding doen voor de virus allemaal weg te doen. Dan kita mulai coba cari segala macam penyelidikan, riset Wij bagaimana kunnen tentang alles virus. oplossen. Cara kita menyelesaikan segala Wij sesuatu. zijn zo slim. Kita sangat pintar. Maar waar zijn we met al onze slimheid? Tapi di mana semua kepintaran kita? We schieten miljoenen de lucht in en anderen gaan dood aan honger. Kita mengeluarkan miliaran dolar untuk mengirim roket ke angkasa, tapi banyak jutaan yang mati kelaparan. We zijn zo slim dat we onszelf zijn aan het verstikken. Sepintar itukah kita sampai kita bahkan melupakan diri kita Dat we sendiri. onszelf zijn aan het vergassen met de auto's en met de fabrieken. Bahkan kita mulai akhirnya menggantikan semua dengan mobil dan pabrik-pabrik Om ini. elektriciteit te maken. Atau membuat listrik. En miljoenen gaan dood aan Dan longkanker. jutaan orang meninggal Zo karena slim kanker. zijn we geworden. Sepintar itukah Wij kita, denken saudara? slim te zijn. Kita pikir kita pintar. Maar eigenlijk, als we zien door de gassen, Tapi sebenarnya kalau kita lihat, vuren, hongersnoden komen, alles masih wordt ada orang-orang yang verdord. kelaparan, Alles wordt mereka weggebrand. miskin, ada kebakaran di mana-mana, Watersnoden komen meer. ada kehausan. Zijn we werkelijk zo slim? Benarkah kita sepintar Als we het itu? zonder God doen, Karena kalau kita melakukannya tanpa dan Tuhan, gaat alles mis.
semua pasti berantakan. Maar als we het met God doen, Tapi kalau kita lakukan dengan Tuhan, dan komt de werkelijke wijsheid naar nah boven. disitulah ada hikmat dan pengetahuan. De richting van Jezus. Jalan arahnya Yesus. Vandaag wil ik ook met u openslaan. Hari ini saya juga mau buka bersama Want saudara. het woord van God zegt, wat Jezus zegt dat dit de eindtijd is. Apa yang firman Tuhan katakan, Yesus yang katakan tentang akhir In zaman. Matthäus 24 vers 21 en 22. Dalam Matius 24 ayat yang ke-21 dan 22. Matius 24 ayat yang ke-21 dan ke-22. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zal geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Zie als we hier kijken, Nah kalau kita lihat di sini tot saudara, de mens zo afdwaalt begitu tersesatnya manusia naar hun eigen humanistische gedachten. pada pemikiran humanisme mereka, Wij kunnen zelf voor God spelen kita bisa berperang sebagai met onze Tuhan. wijsheid. Kita bisa pakai pengetahuan Met onze kita gedachten. dengan pemikiran Wij kita. bouwen huisje, boompje, beestje. Kita bangun rumah, peliharaan dan pekarangan kita. En God buiten de deur of ik kan in de keuken zijn mijn afwas doen. Nah, Tuhan bisa di luar atau Tuhan boleh deh di dapur cuci-cuci sedikit. Maar je kan dat doen met God. Saudara bisa kayak gitu sama Tuhan. Maar dit is even de eindtijden. Tapi ini adalah akhir zaman. Gods oordeel zal rusten op deze aarde. Tuhan penghakimannya akan mulai We kunnen turun. God bespotten. Kita bisa mempermainkan En belachelijk Tuhan. maken. Dan kita bisa En we mengolok-olok kunnen dia. atheïst zijn of wat we ook willen Kita bisa zijn. bilang, oh saya ateis, saya agnostik, Maar agnostik. weet, de gevolgen zullen van dien Tapi zijn. ingat, ada konsekuensinya. Zonder God, Tanpa Tuhan, dan gaat alles te verderf. semua akan musnah. Want wij hebben de hemel en aarde niet Karena gemaakt. bukan kita yang menciptakan bumi dan God heeft surga. die gemaakt. Tuhan yang buat itu, En saudara. vandaag, Dan hari ini, geloof ik, als wij ons willen wakker worden percayalah kalau kita mau bangun, en richting Jezus kepada gaan, arahnya Tuhan zijn Yesus, bloed vergeeft ons darahnya yang mengampuni van kita. onze hardheid van harten. Dari setiap hati kita yang keras. Maar dan moeten we richting Jezus Tapi gaan. kita harus menuju pada Dan moeten we Yesus. ons vernederen en zeggen, mijn weg was niet de beste. Kita perlu merendahkan diri dan berkata, bukan jalan Maar saya yang uw terbaik, weg was de beste. tapi engkau jalanmu Tuhan. Laten we kijken wat het nog zegt hier Nou, in de mungkin Bijbel. kita bisa lihat Hier lagi zegt dalam het, Alkitab. als hij niet terugkomt, vindt hij nog wel geloof. Dan kalau Tuhan Yesus datang kembali, apakah dia akan mendapatkan iman? Ik kan nu zeggen, velen zijn afgedwaald. Saya bisa katakan banyak yang sudah tersesat, saudara. Vele generaties, vele families. Banyak generasi dan familie Zeggen, keluarga-keluarga. het is onzin. Yang berkata, Voor de omong derde kosong. wereldlanden. Ini negeri ketiga, negeri dunia Wel, ketiga. als u zo handelt, Kalau saudara seperti itu want men sikapnya, zaait som en oosten. apa yang orang tabur akan dia tuai. Laten wij nu wakker schudden. Mari kita mulai bangun sekarang. We zien nu, wat is er gebeuren? Kita melihat apa yang sedang terjadi. De groene gassen. Dan We zien semua ladang-ladang yang hijau. tot de warmte zit toe te nemen. We zien door zoveel problemen. Begitu mulai banyak masalah-masalah yang Alleen maar terjadi. Jezus is de oplossing. Tapi Tuhan Yesus yang menjadi jawabannya. Laten we kijken wat het zegt. In Petrus 3 en 4. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya En yang weet, keempat. dit is de tijd dat we in leven. Dan lihat, ini waktu akhir zaman ini, saudara. Dit is wat het woord van God zegt. Ini yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen. Aha. En zeggen, waar bleef de belofte van zijn komst? Waar sedert de vaderen ontslapen zijn? Bleef alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
Zie je, er zijn veel bespotters daarbuiten. Lihat saudara, Die sudah waren mulai niet banyak yang geloven. mengolok-ngolok, yang tidak percaya. Maar een eigen oordeel halen ze over hun eigen leven heen. Tapi akan ada penghakiman turun atas hidup mereka. Weet dat Nederland een van de rijkste landen was? Dan ingat, Belanda itu negara yang De terkaya. koningin was Saudara. de rijkste vrouw ter wereld. Salah satu negara terkaya di mana Ratu Belanda Nu adalah zie ratu ik yang het terkaya. afzakken. Tapi sekarang mulai menurun. Hoe meer we van God afdwalen, Lebih lagi kita menjauh dari Tuhan. hoe meer de boze machten toenemen. Lebih lagi Geweld, kuasa gelap akan drugs, menguasai. Kegelapan, Vrij kekerasan, leven, Sodom en obat-obatan, Gomorra. hidup bebas, Maar als we Sodom Jezus Gomorra. eruit gooien, dan komt de duivel erin. Saudara, kalau kita membuang Yesus, yang masuk iblis. En je kan zeggen, hey, laat God dan mijn afwas doen. Dan Als je mungkin bezaalt. saudara bisa bilang, oh ya udah kalau Tuhan benar-benar ada, biar dia beresin semua Dat is cucian wat de saya. Bijbel zegt, hoe mensen zullen spreken. Tapi inilah yang Alkitab En katakan. onthoud, dus 2000 jaar geleden voorzegd 2000 geworden. tahun yang lalu bahkan ada orang-orang yang berkata nu seperti is het itu. gebeurd. Dan sekarang sudah terjadi. Zullen wij niet wakker worden? Tidakkah seharusnya kita bangun? Zullen wij niet tot Jezus behoren te Tidakkah komen? seharusnya kita kembali pada Yesus? Kom op. Ayo Dit is een dong. tijd om wakker te worden. Ini waktu kita bangun, Laat je niet saudara. door drugs en laat je niet door drank. Jangan tidur dengan obat-obatan atau Laat je niet door minum-minuman. humanisme, want wij zijn God niet. Atau berkata, oh kita Tuhan kok, kita nggak perlu Tuhan. Maar laten wij ons Humanisme. onderwerpen aan Mari Jezus. kita tunduk pada Yesus. Jezus geneest. Yesus yang menyembuhkan. Jezus vernieuwt. Yesus yang memperbaharui. Jezus geeft u nieuw kracht. Yesus yang memberikan kekuatan baru. Jezus geeft u leven in overvloed. Yesus yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Laten we bidden. Mari kita berdoa bersama-sama. Hemelse Vader, Bapa di surga, wij bidden voor kami Nederlanders. berdoa khusus bagi orang-orang Belanda, Tuhan. Dat zoals ook zij, Bagaimanapun maar mereka, ook voor de Indonesische mensen. tapi juga para orang-orang Indonesia. Heer, tot u een herstel brengt, een Bahwa vrede Tuhan, brengt. Engkau membuat sebuah pembaharuan dan Dat er geen pemulihan. vijandschap meer is Supaya tegenover u. tidak ada lagi permusuhan kepadamu, Maar Tuhan. dat we één met u wordt. Tapi kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Zodat u ons leert. Supaya Engkau menyinari Dat uw kami. woord een lamp voor ons voeten is. Supaya firman-Mu menjadi pelita Dat bagi kaki uw kami. woord een waterbad voor ons Supaya is. firman-Mu menjadi basuhan bagi Heer, zo kami. bidden we. Tuhan, kami berdoa. Tot de vernieuwing in ons land Supaya ada mag plaatsvinden. pembaharuan yang terjadi di negeri kami, In Tuhan. samenwerken. Dengan satu kerjasama Samen op weg naar u. bersama-sama kepadamu. Jezus, Yesus, dat u Heer bent. bahwa Engkaulah Tuhan. Over Nederland en Indonesië. Tuhan atas bangsa Belanda En dan bangsa vernieuwing zal Indonesia. plaatsvinden. Dan pembaharuan akan terjadi. In Jezus' naam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Dus God zegen. Jadi Tuhan memberkati. En ik weet, Dan saya tahu, als u Jezus nummer 1 kalau zet, Tuhan jadi nomor satu, dan gaat alles vernieuwen. semua pasti jadi baru. Dus God zegen u. Jadi Tuhan memberkati.